An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Papew a bɛ don Dubai wala Kuwait ni Ala sɔnna Kuwait ni Ala sɔnna la ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima Ala ka kɛnɛyaw sabati amina rabi y'anw ka fura sa i ma san Ala ka bɛɛ kɛnɛya Ala ka bɛɛ kɛnɛya i y'a san fɛnɛ n'a y'i kɛnɛya alhamdulillah Mamada Ala de nɔ don t'anw nɔ ye o ye Ala ka baara ye o baraji bɛ anw kan a sɔrɔ fɛnɛ bɛ d'an ma kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ nin tɛ baasi ye ayiwa an ka don kunnafoni palan kɔnɔ an bɛ boli ka bi fura bɔ ayiwa a tɛ balabala kosɛbɛ an b'a cɔngɔ parce que vieux Kotigi Traoré représentant radio Royal FM Bamakɔ radio Jigifa an b'a fɔ a tulo kɛrɛbɔ sigilen ni Jawara média la kosɛbɛ kɔni bisimila kɔɲɔ cɛ tɛ de o don a m'o fiyɛ wa a ye umu tɔgɔ dɔ ta depuis o kɛra muɲa de bila la n b'a la ale fɛnɛ bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma o ko lasi sen vieux Kotigi ya o de ye tiɲɛ bi a ye ne wele yɛlɛ yɛrɛ fɛ ne b'a ka kuma fɔ kɔɲɔmusotigi maɲaga e de ɲɔgɔn maɲaga lasi ta o ye hakili ko bila o la hali sisan n'a ye ɲɔgɔn a bɛ ka nɛni ka tɛmɛ n ko ala ko dɔ fara i si kan e ko lasi taara juma la o don araka fɔlɔ selila dɔrɔn yan ko lasi ye salamu bila dɔrɔn k'a ka golo ta ne ko muso ko denmisɛnnin ka muso ko k'a firi muso a ka jugu dɛ a ta farawun a ta setan a ta iblis sesurni bisimila arakan kelen dɔrɔn juma la a ye kɛnɛ minɛ lasi tɛ diinɛ la muso ka bɔ tɛ dɛ hali ni kɔɲɔmuso ye kɛnɛmala filɛ balawu don ko lasi ye ne bara ko ne kana s'ale ka so ayiwa ko fɔ ni kɔɲɔmuso garisigɛra tuma min na o bɛ ka dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ ko o se ne bɛ se ka taa ale fɛ yen ne kabako ye ne kɔni bɛna min kɛ ko ni kɔɲɔmuso fana tɛ fɛn fɛ n'o ne bɛ taa an ka mobili jɔ ka tile di kɔɲɔmuso ma n ko bɔ ye ka taa ne ka so mobili ta lasi hali babisabara ɲuman t'a bolo sanko nɛgɛso an ka taa n'an ka kunnafoni ye o bɛ kɛ bisimila bɛnkɛ ne ko Karim bɛ min dɛ i bɛ ka den Karim comme i b'a fɛ ka n kun ka don dogodogo kɔnɔ hali a ma daminɛ fɔlɔ kaco bɛ min i kɔrɔkɛ wa kaco bɛ min o b'a fɔ k'a kuma a bɛ ja de wa o kuma bɛ maaw da est-ce que o de y'a dogodogo de ye wa bɛnkɛ i ma ɲininka de wa awɔ ko Karim bɛ min yan Karim Keita annoncé aux Émirats arabes nin ye nanzarakan ye bɛnkɛ i b'a yɔrɔ ni walawala furafeerela ba ale k'a faamuya suguba kɔnɔ a n'a sigiɲɔgɔnw n'a baarakɛɲɔgɔnw n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen Bamara ni ne ma nin fɔsiri bamanankan na a fa dɔgɔkɛ n'o ye Falasa Keita ye a tɛna faamu dɛ n'a dun b'a faamu a tɛnɛmuso fila bɛ Ameriki ye dɛ Aja Keita ani Ami Keita o t'a faamu walawala Bamara Karim bɛ Émirats arabes o yɔrɔ jumɛn Abu Dhabi arabu jamana kunkan bɔra k'a bɛ yen dɛ gafe jumɛn y'a fɔ an ye les témoins i ma n kun ka don dogodogonin kɔnɔ sa wa o tuma n b'a woloma an ka commission de défense ɲɛmaakɔrɔ wasabulon kɔnɔ n'o ye Karim Keita ye n'a kamalenbaya tɔgɔ ye Kaco ye ko maa bolilen tɛ dɛ a dɛmɛba avocat de y'o fɔ koyi ko maa bolilen tɛ dɛ u y'o fɔ jɔnni ye u y'o kɛ lettre de kɔnɔ k'o ci Interpol ma diɲɛ lamini polisi n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ se ka t'i minɛ walasa olu tun b'a fɛ ka Karim tɔgɔ sɛbɛn ni lankiri bilenman min ye u ka sɛbɛn kan mada n'i tɔgɔ sɛbɛn o kan i ma ye dɛ n'i tɔgɔ sɛbɛnna lankiri bilenman na notice rouge non n'i tɔgɔ sɛbɛnna o kan Interpol la min b'i ni kaso cɛ dɔrɔn yanni a polisiw ka wuli kama i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'i minɛ mɔgɔra k'u tun b'a fɛ k'o ŋaniya min ta ka Karim sɛgɛrɛ a kɔkɔrɔmadonbaw n'o y'a ka avocat y'a journal-donbaw olu y'a jira k'a fɔ ko Karim tɛ maa bolilen ye dɛ o yɔrɔ ko in bɛɛ sɔrɔla parce que a tɔgɔ fɔra ka caya an baarakɛɲɔgɔn Burama Ture ka tununi na o hukumu kelen kɔnɔna la a ka avocat jɛkulu yɔrɔ avocat kelen tɛ o avocat caman de b'a bolo yɔrɔ olu tun ko waati la k'a bi Abidjan ko sabu a kun ɲɛna a lakanalen don yen avocat ninnu bolo dɛ ko ka d'a kan n'a nana Mali la a ka lakana tɛ sabati dɛ ja Mamara an kun birilen t'o la wa k'a bi waatinin bɔ sa olu ka tiliya k'a ye siyɔrɔ falen Mamara nin ye kunnafoni bɔda yɛrɛ ye jɔjɔ ye dɛ nin y'o ye dɛ ko Karim Keita tɛ Abidjan tugun koyi munna ko parce que o ni Mali ka surun kojugu k'u kana na Karim kɛ sanni feere fɛn ye k'a falen dɔ la Mali ni Kɔrɔwari cɛ ko parce que o bɛnkan bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sike ye n kun ka don dogodogonin kɔnɔ nin ye walawalata ye bɛnkɛ a ɲuman
o kunnafoni sɔrɔ sira kelen fɛ k'o de y'a to président kɔrɔ denkɛ Karimu Keyita a ye siyɔrɔ falen a taara Émirats Arabes Unis wa kelen tɛ dɛ a n'a ka denbaya bɛɛ k'a y'i bɔkun kɛ k'a y'a mɛn ko cɛkɔrɔba bɛ taale furakɛli la yen k'a bɛ t'i ɲɛ da cɛkɔrɔba kan Seleku Mɛlɛku i ye kuma nin faamu n ye nin faamu bɛnkɛ ayiwa ka d'a kan tigitigi k'a hakili sigilen kun tɛ koyi a ka avocat ko k'a hakili sigilen tɛ a ma sɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko Mali kiri ko yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo ko Mali kiri ladiriya b'a bolo k'a ma limaniya o kan dɛ ko ka d'a kan olu yɛrɛ y'a fɔ a ye a kana na an ka juges ka wele lamɛn koyi sike ne ko Karimu bɛ min Émirats Arabes Unis gafe jumɛn y'a fɔ les témoins bɛnkɛ ye nin walawala ka ɲɛ dɛ hali ne bɛnkɛ Seba Jalo a ye nin faamuya faransi bisimila bɛnkɛ ne ko jɔnw bɛ dugu kɛlɛ la dɛ cɛ bi ye dogodogoniw ye koyi denw i tɛ sabali ye gundobaw ye koyi e ko cogo di jɔnw de bɛ dugu kɛlɛ la i bɛ ka n'a dɔgɔw i bɛ ka n'a balimaw président kɔrɔ kuturu dugu kɛlɛ wala wala ko i bɛ ka dans la mire de ses demi-frères pour la résidence de Sebenikoro babara ko i bɛ ka n'a balimaw k'u bɛ ɲɔgɔn sama na Sebenikoro du in nɔfɛ koyi kabakun e y'a balima ye wa wala wala les témoins de y'a fɔ babara ko min bɔra yen n'i bɛ ka nana fanga la k'a n'o ta ma kɛ kelen ye ko ka d'a kan bagabaga foyi ma taa kiri fan fɛ sariya bonda fan fɛ ka i bɛ ka sɛgɛrɛ k'a ye faso janfa ayiwa an ka jamanakuntigi kɔrɔ babara ko dɔ kɔni bɛ k'a gɛn k'a nɔ minɛ o ye jumɛn ye o ye civil civil action civile quoi o kɔni an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ dama ko kiri bulon kɔnɔ ka d'a kan duko kɛlɛ don du jumɛn don ni dagabana duba in min filɛ Sebenikɔrɔ nin ye an ye kunnafoni sɔrɔ bonda min na mamada ko ja ko tiɲɛ ko kuma bɛ du in na dɛ awɔ ayiwa ni tiɲɛ ko kuma donna la kaban an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min a balimakɛw ani minnu tɛ ba la k'olu y'u sigi de sa fo fanga bannen sisan olu ka kɛlɛ wulila ko i bɛ ka fanga bannen de kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka tarabaso ka wuli faciyɛn nɔfɛ ni o ye Sebenikɔrɔ du in ye k'olu faciyɛn don an bɛɛ ka k'a la kunnafoni bonda kelen fɛ tuguni babara ko ja yɔrɔ in dɛ a sɛbɛn fɔlɔ kɛra ni tɔgɔ min ye maa fɔlɔ min ye terrain san tɔgɔ fɔlɔ min b'a la o ye tɔgɔ jumɛn Bakari Keyita Bakari Keyita ale ye jɔn ye o tɛ i bɛ ka fa yan e b'a Ibrahim Boubacar Keyita o Boubacar Keyita in dɛ k'o de tɔgɔ b'a kan o tuma denw ko k'olu m'o mɛn ni tulo olu m'o mɛn ni fali tulo ye dɛ i y'a faamu. Le domaine en question est effectivement enregistré à l'origine au nom de son occupant officiel. Mais les autres enfants de Féboire qui ne l'entendent point de cette oreille. Quand n'a soro, mimba kono bino ibe kai, tu in tigiya sebenen do ale tola. Ko Bakar Keita de to mo meni fali tulo yede. O ko ni do an kan sigi ka kiri caman de kɔnɔ nin na sa nin duko in na babada du min n'a bilama a bɛ ɲini ka diɲɛ kɔnɔ arijinɛ bɔ koyi a ɲɛ a damu mamada dagabana wari min donna du in na i bɛ ka yɛrɛ ka fanga tile kɔnɔ ko duden tɛ dɛ ko nin ko in kɔni ɲɛnabɔ tɔ sa babada ko fo k'o yɔrɔ jate minɛ dɛ i bɛ ka ye baara min k'a la hali ni cɛkɔrɔba ta don i bɛ ka ye baara min k'a la ko jate bɛ kɛ n'o ye dɛ ko mais a balima ninnu olu fana bɛ se ka wuli tugun k'u fana ka hakilina fɔ o ye jumɛn d'accord a ye yɔrɔ dilan k'a don valeur la k'a kɛ arijinɛ denni ko mais a ye bɛndiya min fana kɛ yɔrɔ in kɔnɔ san joli joli kɔnɔ olu dun ta don olu ni yɔrɔ b'a la mais ale kelen de tun b'a kɔnɔ san joli joli kelen ani nafolo min donna yɔrɔ in na k'a sankɔrɔta nin cogoya la nafolo k'a jibila min donna a la gouvernement fɛ k'i o tɛ fila ye wa
ani waati min na a kun bɛ location de la so in tun loué don gouvernement ma gouvernement b'a location wari sara waati joli kɔnɔ ka d'a kan IBK kun ko k'a tɛ taa sigi Kuluba donc yɔrɔ loué de don dɛ État la État b'a location sara k'olu ni yɔrɔ ye jumɛn ye luwanse wari la sɛbɛn fasiriba ko k'a fɔ an t'an sigi ka nin kiri makɔnɔ o bɛ kɛ n'a kiri kɛra bɔfɛn n'an y'a ye an tɛna fɔ siga t'o la yɔrɔ da maa caman yɛrɛ sigi b'a kan k'a fɔ ko imamu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn wele fanga la i m'o mɛn bi wa gendarmerie la yen caman b'a fɔ k'an m'an da don a la o tɛ dɛ an ma fɛn sɛbɛnnen de y'a kan fɔlɔ an ye min ye Hayidara ka vidéo ni maa fila bɛ ɲɔgɔn na kana kelen lamɛn k'i bi kuma n'an y'a walawalalen ye duguduguni na don o don min b'a kunkun n'a ɲɛɲɛ an tɛna ɲɛfɔ bisimila bɛnkɛ ye ni walawala cogo min na Mahamadu Keyita n'o ye Tata Tarawele cɛ ye Lafiyabugu bɔ a b'a faamuya bɛnkɛ ne ko jɔnni kɔ sɛbɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kogo la dɛ Asimu mun y'a kɔ sɛbɛn ye kogo jumɛn ye un an après deux points Asimi au pied du mur nin kɔni ye nanzarakan kɔle dalen a walawala bɛnkɛ ka wuli ka jɔ an bɛɛ k'a faamu babada mɛ nin walawala walasa ne yɛrɛ denkɛ Yakuba Togola a bɛ se k'a faamu cogo min kosɛbɛ den k'a fɔ Nci Jara ye Nci Jara o ye bɛɛ lajɛlen ne den e kana siga la dɛ bɛnkɛ n'i ye Nci lajɛ Dumare la ka ɲɛ i b'a ne de bɔlen don tiɲɛ kɔni n'u bɔlen don Yakuba Togola Italie a yɛrɛ bɛ balontan na ye bɛnkɛ fɛn min yɛrɛ bɛ se k'a to dɔɔni ne n'u bɛ se ka jɛngɛ ɲɔgɔn ma n'u ye wari caman ci e ma kuma dɔw la ka dɔw de bɛ Yakuba ye o komi ale bɛ balontan na o de b'ale marakaw kɛn bɛ k'u denw bɛɛ don balontan na Mali équipe nationale a bɛɛ Dugure Jaabi Sila Gasama France équipe lajɛ Fofana Jaabi Sila Dugure voilà wallahi wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn la ne bɛnkɛ ninnu bɛ don gana siga la dɛ fɛn fɛn den bɛ farikolo ɲɛnajɛ kalan na degedenya la Ala k'u bɛɛ ta ɲɛ Ousmane Kanté Espagne n'Ala ale den kɛ balontan na ba ye sisan ne ka sɛgɛn ma ban hali sokɔnɔ Espagne kɛ kabalɔmuso a dɔgɔnin dɔ bɛ balontan na ye Espagne Ousmane tɛna radio so dɔ dayɛlɛ Barcelone ka kɛ Royal Barça ayi Barça tɛ k'a kan a bɛ k'a kan Radio Royal Madrid voilà Radio Real Madrid Barcelone Babala ko Asimu ko sɛbɛn bɛ kogo la wala gafe jumɛn ye nin fɔ l'observatoire i b'a dɔn bi bɔlen dɛ bi ta awɔ o ye gunima ye président IBK taalen kɔ ka bɔ fanga la o sangalen tɛ sini ye wa ko maliyɛnw tun y'u jigi belebele de ta Mamada k'a da fanga kura kan ko jigi in bɛ ka wasu colonel Asimu Goyita Mamada nalen tɛgɛrɛ fɔra a kun wa fasoden camanba de bɔra ka ŋaniyaw siri k'a fɔ k'u jigi sigi a kan bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an na bɔ a kɔnɔ sa nka san kelen coup d'état kɔfɛ Mamada coup d'état min n'a kɛra fanga la fanga min sigira bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la démocratie k'an bɛ don min na ko bi Mamada ko o jigiya ninnu bɛ ka lonbolanba f'a bɛna ɲini ka kɛ jigitigɛ ye cogo di n bɛna ɲɛ f'i ye ni Ala ye sini dugu jɛ o tɛ araba ye wa o bi bɛɛ IBK ka fanga dafirili san kelen ma ti cɔ ye nin bɛ k'a san kelen président min ni bolo kɔrɔtara k'a ta Ibrahim Boubacar Keita a bɔra fanga la ka da ɲugu ni ɲagaɲaga ni M5 RFP y'a wuli a ka fanga kama ni sɔrɔdasiw nan'o baara kun cɛ ni fanga karaba yɛlɛmali salon 18 août 2020 k'a ta o don na fo ni Ala ka jɛ ye ka n'a bila sini na Mamada o bi k'a san yɛlɛma fɔlɔ ye dɛ Mamada ko nimisa caman bɛ Mali kɔnɔ bi dɛ ko hali bi Mali ma basigi sɔrɔ ko Mali yɛrɛ a bi komi an yɛrɛ tɔ bɛ ka coro dantɛmɛwale kɔnɔna de la jamana camancɛ la fanga minɛ ko jugu la ɲugu ɲaga bɛ ka wuli baarakɛlaw fɛ ko misali dɔ ye jumɛn ye maajuguw kɛlɛli Mamada ko nɔ ma bɔ o la hali o don i kɔrɔ ko maa 50 ni kɔ bɔɲɔgɔnko fara san kelen IBK taalen kɔ Mamada k'an b'a nɔ de la Keleku ko foyi de ma yɛlɛma ko yɛrɛ tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ n'i ye maajuguw ka tarabasoliw jate minɛ an ka jamanadenw kama kɔrɔn fɛ jamana camancɛ la
misalila dugu naani de wolonkotora o do watagunanda ma fama kuma olu de attaquera ɲɔgɔn fɛ maaw fɛ minnu ma lakodɔn marifa jugu tigiw dimanche tɛmɛnen kalo kilisi maa 50 ni kɔ toro i bɛ mun fara o kan tuguni o maa marifa jugu tigi ninnu n'u ma lakodɔn olu de kɛn bɛ ka jagoya fanga sigi an ka dugu dɔw kan i n'a fɔ Douanza mara la Koro mara la anw ni olu y'an ka dugu ye minnu ni Burukina de bɛ dancɛ bɔ k'u t'u ka foro sɛnɛ ni samiya ba in san kelen i bɛ ka taalen kɔfɛ Mamada ko jamana yɛrɛ hami fɔlɔfɔlɔw de k'olu de tɛ ka ta ka bila ɲɛfɛ mun kɛlen bɛ yen bi i bɛ ka taalen kɔfɛ san kelen o la ni oral tɛ animateur caman tɛ nin fɔ dɛ ayi wala u hakili to u ka buruburuninw na tunkarakew de bɛ buruburuninw d'anw ma Ala k'u sɔn u k'an sɔn yarabi Ala ka Orange Money nɔgɔya n'u cɛ Ala ka Western nɔgɔya n'u cɛ Ala ka MoneyGram nɔgɔya n'u cɛ Iriya wari Ala ka nɔgɔya n'u cɛ Mamada naam ko mun kɛlɛ bɛ san kelen i bɛ ka taalen kɔfɛ e b'o dɔn wa jɔyɔrɔ ko kɛlɛ fanga nafa kama politicien dimanche la politiciens olu de kɛn bɛ ka CNT fa jaratigɛ yɔrɔw la yen Mamada k'olu minnu dalen filɛ i bɛ ka fanga de nɔrɔbila kɛ olu de bɛ ka kɛ faso yɛrɛ juguya an bɛ don min na i ko bi sur le territoire national un an après i bɛ ka les flous entourent la gestion des vraies questions de la nation les priorités donc la bataille pour les postes et les avantages du pouvoir par des politiciens endimanchés au sein du CNT et de l'exécutif remplace celle que le régime Ibeka était en train de mener contre les ennemis de la nation sur le territoire national. Voilà. Voilà. Non. Politique kɔlɔsibabaw a ɲɛdɔnbabaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu bɛɛ de bɛn n'a kan ko jamana ma taa ɲɛ kosɛbɛ Ibeka taa ni bi ko a yɛrɛ tɔ bɛ ka taraki ka taa fɛ an dɛsɛ bɛ k'an ta sira yɛrɛ ye san kelen Ibeka taalen kɔfɛ jɔnni y'o kuma fɔ Mohamed Maïga directeur général Albert Conseil ale de tun bɛ Afrika Bulu ka dimanche tɛmɛnen Segu Tangara bɛ k'a ɲininka Mamada o Afrika Bulu chaîne nin kan sa maa caman de kumana ka déclaration kɛ ko waati nana jo di jɔnni ma fanga binnen ye journaliste ba in ɲɛkɔrɔ ye Segu Tangara an b'a fo Mamada ko maa dɔw de cayara san kelen kɔnɔna na démagogue bon démagogie peut-être tugubaganci ou bien kalabanci en tout cas tɔgɔ ɲuman tɛ Mamada u kɛlen kɔ ka tɔgɔ sugu sugu bɛɛ da fanga kɔrɔ in kan k'a bɔ k'a bin n'o kɛra sababu ye ka bɛɛ fanga yɛrɛ la maloya Mamada ko dumuni mɔlen min sigira an kɔrɔ politikimaw fɛ Mamada an ɲɛ kɔrɔ dɛ Mali tigi kuraw fɛ minnu ye sankolo ni dugukolo layidu ta an ye k'olu de caman yɛlɛmana ka kɛ démagogue ye démagogue ni min y'a kɔrɔ dɔ yɛrɛ o don Mamada fanga minɛ bɛ maa minnu na o hami ye min ye k'u ka jufa fa dɔrɔn an ka lemposarilaw kɔ kan ko nka bi Mamada jamana bɛ ka jeni dɔɔni tasuma fɛ dantamɛwalekɛla minnu ma lakodɔn les groupes armés non identifiés olu b'u 12 la jamana ka gɛlɛn cakɛlaw diminen don olu bɛ ka ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli o misali dɔ ye karamɔgɔw ka dɛmɛɲɔgɔntɔn ye sɛdikaw minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na octobre kalo tile 16 san 2016 Mamada ka baarakɛlaw ka dɛmɛɲɔgɔntɔn belebele filanan in fɔra o kan c'est STM ko bawuli bɛ fan bɛɛ fɛ ayiwa Mamada o de kɔnɔna na o ko taabolo wɛrɛ si ma sɔrɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga bolo ale min yɛrɛ ye o yɔrɔ belebele in sɔrɔ ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli de kama ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga min ni jamana ka forobasow olu caman tiɲɛna k'u jeni hali maa dɔw bolofɛn jeni na o ɲuguɲugu no ɲagaɲaga la dɔw sara ko o Choguel ka baara kɛcogo n'o y'a ka méthode ko de ka ko nafama yɔrɔw yɛrɛ munumunu k'i ɲɛsin ko ma minnu tɛ priorité sɛbɛn fasiriba ko k'o dalu ye jumɛn k'a ye munumunu salo min kɛ Sikaso région ni Segu région na ka taa an ka cikɛlaw kɔrɔsɛnɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka olu kuma ɲɔgɔnya Mamada k'o ma kɛ olu caman diyaɲɛ ko ye
k'olu tun b'a fɛ a ka lafiya de lana fɔlɔ an ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ kalafiliw fɔra ko k'u labɛn don min ka bɛn o ma ko n'o tɛ o k'u ka nin wulikajɔ ka fanga in dabiri k'o bɛɛ kɛra nin dɔrɔn de kama wa k'an bɛ nin bɛɛ la i ka dɔn jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɔ fanga furancɛ fanga ɲɛmaa Tasimu Goyita ye wa Mamada k'ale k'an ka laso min de waati min bɛ ka taa se ko sabu ɲɛmaa ye ɲɛmaa di i k'an ka jigi ka gɛrɛ i ka dugudenw na ka kuma u ye ka hakilisigi d'u ma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen siri k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan an b'a kan a bɛ ban ko nka n'i y'i mabɔ jamanadenw na waati i sigi i ka biro kɔnɔ ko i yɛrɛ fa ye dɛ ko fo k'i sigi ka maa ci ka taa bila o ci ninnu na maa min ni bɛɛ ye jama fanba danna maaw tɛ maa minnu ni politiki maakɔrɔw fana don dɛ awɔ ko kuma jigiya min ni jamanadenw y'o da i k'a dɔn Mali ka lafiya ni ɲɛtaa kan san kelen IBK kɔfɛ Mamada a jigi ma fa fɔlɔ dɛ a jigi ma fa ale bi sɛbɛn fasiriba Usumani Moriba ko yan'an ka na barika wuli jamana ɲɛmaaw ko nafa bɛ mun na bi k'an k'an hakili jagabɔ zana dɔw kan dɛ o ye zana jumɛn ye zana min n'an balimamuso dɔ de y'a fɔ nanzara don tubabu don française don Marie-Josée Chirolt ouais écrivaine française chroniqueuse littéraire éditrice danseuse et chanteuse an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Mame, ngawi kalange ɲɔgɔn fɛ. Ne n'ale. Bon. Kalade do dɛ. Ende. Ni ko an ye kalange ɲɔgɔn fɛ. Ala ko ye. N tuma k'i tiɲɛ de la. Bɛkɛ o ti b'a la o ti b'a la. Samiya na ni maa ma cɛnɛ i bɛ mun kɛ? Hali mɔbili bi cɛnɛ samiya na bɛkɛ. Tiɲɛ don tiɲɛ. Hali avion bɛ to ka cɛnɛ sanfɛ ni san nana. Alahu akubaru. Akai ijo bi tan muri kana ay o ta bawo fo ni amuri ashidi Marie-Josée Chirolt Mamada ale zana jumɛn fɔ a ko fanga tɛ tila ko fanga tilalen n'i ye fanga o fanga tilalen ko fanga barika bɛ ka ban jɔnni nana o kuma sɔn ji la Ala ma hinɛ la Faransi jamana kuntigi kɔrɔ dɔ Jacques Chirac ancien président français ko fana nana muso in ka kuma sɔn ji la dɛ ko ale ma mununu Chirac ma mununu n'a ta ye dɛ Chirac ko de ko le pouvoir ne se partage pas ko fanga tɛ tila fɛn ye denkɛ i b'a dɔn kɛ da sigili wa bien t'a dɔn ngolo sigitɔ hakili t'a la hakili b'a la kɛ o ye min fɔ ko u m'a fɔ k'u bɛ fanga tila a denkɛ mana bɔ quoi ko fanga tɛ tila dɛ ale fa bɛ sigi a mana min fɔ a b'o de kɛ e ka bɛ bamukunci de ma a bɛ sɔrɔ o de mais k'i donna i donna n faso de la Segu Njiko a ye Segu bamanan bɛɛ wele ba kɔfɛ tɛnɛndonya dɔ fɛ a don ma diya dɛ parce que o y'a sɔrɔ u bɛ ka mɔɲɔkala banfula de don golo kunna k'a nɛgɛ k'a sigi kɔ kunna a tɛ min mɔn k'a dɔn a bɛ fanga kunna a tɛ ko dilan misi 100 fara saga 100 ba 100 siyɛ 100 adamaden 100 o ma ɲi e ma Segu an b'a fɔ ko sogo bɛɛ sogo wa e na k'i b'i ɲɛsin a kunna ma k'a dun de yan i b'i kɛrɛ don de k'i bolo don minɛn kɔnɔ n'i ɲɛsin a ma e mana taa bɛn ni lasi séjour ni gɛnɛkala ye don parce que maa 100 fagara ka k'a la sogo bɛɛ sogo a ko a ye n fa sigi kan jumɛn kan k'an y'i fa sigi de a tɛ fɛn kɛ maa la maa ti fɛn k'a la o ye faga ye a ye mugu ci bamananw na ko n ci i jɔ a ko a ye n fa sigi kan fɔ a ye kuma lasurunya o ko ngoloden bɛ se ka fɛn kɛ maa la Sigu maa tɛ se ka fɛn kɛ ngolo la yɛrɛ e t'a fɔ k'o ye kuma bannen ye a ye mugu ci u la tugun o ko n ci i jɔ a ko a ye n fa sigi kan fɔ ye a ko ngolo n'a kow de bɛ se ka fɛn kɛ maa la maa tɛ se ka fɛn kɛ ngolo n'a kow la a ko o tuma a ye woro ɲini o kan a k'aw kali Segu boli 12 la a kɛra ten ni ngolo kɔ kuma fara kan ni ngolo ka fanga banna o t'a kɔ halaki n'o tɛ nci yɛrɛ sara ngolo ɲɛ o ale sara ngolo Mamada an ka taa ni kunnafoni bisimila bɛnkɛ a faamuna ayi bɛnkɛ ne ko Sénégal sira bɛ cogo di dɛ Kaolack wa reprise du trafic après les échauffourées entre Maliens et Sénégalais
ni ye nanzarakan kɔle a walawala Adama Jalo k'a faamuya k'a to Gabon dɛ ni ni walawala Basiru Ture n'a baden kɔrɔkɛ Mohamed Ture u b'a faamu Sénégalais Mamara non ni y'a walawala Yakuba Samakɛ ale b'a faamu Sénégal a b'a faamu ko o tuma sira bolili daminɛna Mali ni Sénégal cɛ ɲuguɲugu ni ɲaga-ɲaga nin wulilen kɔfɛ Sijo Tamani de y'a fɔ mais ne kibaruya ka di dɛ ko basigi nana i ka dɔn kunun tɛnɛ yɛrɛ Kaolack Sénégali accident juguba kɔfɛ ni maa 4 tora min na i b'a dɔn tiɲɛni caman kɛra fan fila bɛɛ fɛ Mali ka côté o Sénégal ka côté tiɲɛni caman kɛra sabu Sénégalais dimina olu ye ɲuguɲugu wuli Mali chauffeurs fana dimina olu ye ɲuguɲugu wuli fa kɛra sababu ye fo jamana fila ɲɛmaaw bɔra ka kuma u ka jamanadenw fɛ ko bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka sabali ka jisumani k'i koli ji la sɛbɛn fasiri b'a ko k'a b'i komi o kuma ninnu mɛnna u lamɛnna fɛn min ye Sénégal fanfɛla ye sa Sénégal ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu na sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ nin ko la maa o maa nɔ yera Mali mobili tiɲɛ ko la i na jɔ bɔgɔ jenilen kan k'i kiri dɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ye cogo min Mamara o tuma la ko sɔgɔmada in na yɛrɛ dɛ bi tarata sɔgɔmada in na mobiliw ye wulili daminɛ yɔrɔ Sénégal ɲɛmaaw tun y'a ko jɔ yɛrɛ k'a dulon suspendus ko parce que lakana kuma sabati camion kun tɛ se ka wuli fo bɛn ka kɛ a bi komi bɛn kɛra ni kuma diyara n'an b'a fɔ ko Yakuba Jagabi yɛrɛ kumana ko la ale fana ye wolofaw ka maaba ye n'a badenkɛ Bɛnba Jagabi bisimila Mamada circulation siraba ko a bɛ ka gɛlɛya sisan dɛ kabako don dɛ heure ɲɔnɔ ta kɛra o kɛra anw yɛrɛ fɛ Segu sira la wallahi Hɛrɛma kɔnɔ sira la kuna sini kɔrɔ bɛn dɔ fana pine cira ka taa don arabu kati dɔ la ka maa 7 fa kelen kɔnɔ o bi saya ni balo cɛ est-ce que Allah ba 5 de tun bɛ mobili kɔnɔ muso 2 ni cɛ kelen olu sara kelen an bɛ dugawu k'o ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ circulation Sikaso yɛrɛ circulation kabako Mamada ko ni ne bi moto kan Ala b'o dɔn kira b'o dɔn ne ja bɛɛ bɛ kun mais n tɛ se ka na ni mobili ye radio la n'i nana mobili jɔ cogo cours nin kɔnɔ yan e b'a kala baara b'a la fo n'i nana 5 heures du matin n'o tɛ cours kɔnɔ i tɛ se ka jɔ ayi place jɔyɔrɔ ko kɔni n'i y'i jɔ i bɔcogo b'i kɔnɔna fɛ kojugu bɛnkɛ ne ma bon Sikaso circulation yɛrɛ bɛnkɛ min bɛ ne dabali ban an tun b'a fɔ ko sira tɛ yen awɔ mais o de bɛ na ni accident sira sɔrɔ la maintenant sira yɛrɛ cayara ka tɛmɛ bolifɛn kan ni kuma diyara n na Sikaso bi sira da ye changer de ye dɛ sira dilanna sa dɛ sira dilanna bi dɛ Sikaso dɛ hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔɔninw bɛ yen olu ma ban fɔlɔ mais bɛnkɛ an yɛrɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ min na o nɔgɔyara mais bɛnkɛ ne yɛrɛ jɔrɔ bɛ yɔrɔ min na Sikaso goudron nin dara mais sugu kɔnɔna ta n'o ye o kuma RN7 nin ye sugu goudron ba in sugu goudron ni ne bɛ Sikaso plan na bɛnkɛ hali n'i bɔra Amérique ni Sikaso plan ta i bɛna camancɛ goudron de ka sugu cɛci bon sugu cɛcili nin e yɛrɛ sisan o ye nɛgɛbari don a la mais bɛnkɛ mɔgɔw bɛna stationner yen de est ce que mɔgɔ kan ka stationner sugu kɔnɔ nin sira dilannen na wa n'i stationner sugu kɔnɔ ka moteur faga ka sɔrɔ parking tɛ ka bɔ ka mobili to yen i nɔ kan ka minɛ mais ne bɛ jigi polisiw de la o la ani mairie ma wuli ka jɔ sugu kɔnɔna ni stationnement mairie de bɛ ordre di olu ma kɛ bɛnkɛ mairie ma tila ka taxi ni minɛ na o sale minɛ la ko n'a fɔra carré belebele ninnu bɛ tɛmɛ a jateminɛ yanni barrière nin ka da dimanche o dimanche polisiw tun bɛ sugu la a tun bɛ ko maa la wa i jɔ dɔrɔn i bɛ t'i ka moto nɔfɛ commissaire voilà ne b'o fɔ directeur régional de police di a tulo bɛ na o Wagasogo ale ka fara mairie mɔgɔw kan bani n'ale farala mairie mɔgɔw kan Mamada k'i jɔ sugu kɔnɔ ka moteur faga infraction k'a sɔrɔ parking tɛ parking légalisé ni parking légalisé don o bɛ faamu sira bonyana cogo cogo bɛnkɛ bɛɛ n'a tɛmɛ sira don feerekɛla dɔw fana de b'u pan o grillage in kunna tuguni sa ka n'u sigi grillage kɔfɛ goudron yɛrɛ da la bon ni polisiw bɛ a bɛ k'u la wa a tɛ k'u la n'u y'o minɛ ni jɛgɛ feerela don u ka jɛgɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka na di ne ma yan o bɛ naji caman bɔ ne la u bɛ dɔw wusu ka dɔw yiran ka dɔw kɛ naji ye mais bɛnkɛ min yɛrɛ ka gɛlɛn yɛrɛ o ye nin fɛn fila de mobili voiture minnu t'u stationner parce que terrain minnu bɛ bilali ni mototigiw kama ani senamaw kama olu bɛ t'u stationner o kan wototigiw bɛ tɛmɛ terrain min kan olu bɛ t'u stationner donc obligatoirement wototigiw bɛ na camancɛ la donc mais senama minnu fana bɛ bɔ garage kɔfɛ k'i sigi o terrain kelen na u t'a kɔrɔ de dɔn an t'a dɔn
c'est pas place de stationnement il se qui arrêter ka mɔgɔ jigin. OK. A banna. Problème t'a la comme ne yɛrɛ kɔrɔkɛ y'a mɛn le directeur régional de la police monsieur Magasuba a y'a mɛn. An kɔrɔkɛ a bɛna fɛɛrɛ mun b'aw kɔrɔkɛ fo. Ne kɔni tɔntɔnnen don. Commissaire fila ni foli kan ne yɛrɛ Chéri bɛ premier arrondissement na. An b'an ka Chéri fo. Ko an b'a fo kɛ tanti Chéri. OK ɲɛna ko k'i b'an ka Chéri fo. Non. Bisimila an ka taa ni kunnafoni nin kun ye ladilikan ye ka di Sikasokaw ma ani Mamada ko wɛrɛ fana bɛ an ka goudron kuraw dilan na hali a ma inauguré fɔlɔ dɔw de bɛ taa la soma dagaw ci la o rond point kan ye don o don filen kura cilen daga cilen Mamada f'u ye ko n'i ye daga ci goudron kan i ka baara tiɲɛna somaw y'a f'u ye u b'a f'u ye ne t'a dɔn mais ne b'a f'u ye n'a fɔra i ka taa daga ci dankunbɛn na a ci dugukolo buguri kan goudron ye mana de ko dɔw b'a fɔ a bɛɛ ye dugukolo d'accord mais fɛn dɔ b'a cɛ e ka taa buguri cɛ ye mane goudron sanfɛ u ka fara daga ci la an ka rond point ka taa ci daga ni filew ka taa ci burusi kɔnɔ o de minɛ ka di ye bisimila bɛnkɛ o faamuyalen kɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa n ko jɔnni jigila tigɛra dɛ Gassama mun y'a jigila tigɛ le rêve déchu de Mamadou Gassama ko mun kɛra Mamada Mamadou Gassama an ka marakaden funɛnkɛnin min ye cɛfarinya kɛ ka denyɛrɛnin sauver o sanja in na i hakili b'a la wa awɔ kɛ a jigi tigɛra 2018 wa ou bien 20combien de don 18 don a jigi tigɛra cogo di Mamada an nana mɛn bi ko nin marakakɛ dusu kun gɛlɛn in cɛfarinba in Mamada k'u y'a bila ka bɔ sapeur pompier la Paris k'a ye mun kɛ o titre min kun dira ma o y'a minɛ a la Mamada nin kamalen ne Mamadou Gassama yɔrɔ nin y'a san 3 ye ale kun kɛra cɛngana belebele ye min ye denmisɛnnin dɔ dulonnen sangaso sanfɛ maaw jɔlen den bi bin dɔrɔn a bi sa ale de ye sangaso in mɔn k'a yɛlɛ ka taa den kisi 4e étage tiɲɛ belebele an marakani dusu b'a dɔn dɛ an bɛ don min ko bi u nana o gɛn ka bɔ sapeur u yɔrɔ kun y'a ta sapeur pompier awɔ an y'a mɛn ten u y'o titre minɛ a la san 3 kelen kɔ ka nin baaraba in kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ɲɛna ka den sauver f'u y'a tɔgɔ da ko Spiderman Mamada u y'a titre minɛ a la dɛ ka sɔrɔ a kun b'a fɛ k'o baara yɛrɛ de kɛ an ka maliyɛnden marakaden a yɛrɛ tun ye nationalité sɔrɔ jamana kuntigi yɛrɛ ye nationalité di a ma nka u bɛ ɲɔgɔn dan min kɛ sapeur pompier kɔnɔna la walasa i ka k'a ye Mamada a ma se k'o de hakɛw dafa walasa a ka du brigade de sapeur pompier la Paris a ma se k'o ɲɔgɔn danw ko bɛɛ lajɛlen a ma ɲɛ sɔrɔ a bɛɛ la ko nin kɛra jigilatigɛ belebele miniti damadɔ kɔnɔ dɔrɔn san 3 kelen kɔ ka nin baaraba in kɛ ma fo président Macron yɛrɛ bɔra k'a fo k'a kɛ héros national u y'a bɔ sapeur pompier la an y'a saba jumɛn kɔnɔ blog.mediapart.fr bɛnkɛ n'a kɛra tiɲɛ ye u ye kojugu kɛ kosɛbɛ nka n'a kɔni kɛra tiɲɛ bɛnkɛ a bɛ jate fitiriwaleya kɔnɔ n'o tɛ bɛnkɛ maa min ye ni sauver a ma taa concours papier dɔ aw fɛ yen k'a bɛ kɛ sapeur ye dɛ aw yɛrɛ de y'a kanu k'a k'a ye aw bɛ taa concours dɔ kɛ ka tila k'o bɔ o la ko o y'o kɛ bɛnkɛ kabako de don dɛ. ko ni kuma diyara an na an b'a fɔ ko dabɔ n kama o don dabɔ n kama ko ou bien politique sira dɔ kun don k'u ma diya o tuma anw maliyɛnw ye wa. kosɛbɛ kɛ maa bɛ se ka nin bɛɛ miiri bɛnkɛ n'a ko yɛrɛ kɛra min ye a tiɲɛ bɛ dɔn hali bi nin kɔfɛ o. n'an y'a tiɲɛ dɔn ni ko wɛrɛ b'a kɔrɔ min tɛ nin n'an y'a ye n'Ala sɔnna an b'a fɔ o ye tiɲɛ dɛ bisimila bɛnkɛ nin ye temps ko ye i ka nin kuma yɛrɛ diya yɛrɛ fɛ n bɛ se ka dugawu belebeleba kɛ ten komi wari de ka di ye ka tɛmɛ kosɛbɛ mais i t'a fitinin fɛ ayi n yɛrɛ y'a mɛn fɛn kelen min ka di ne ka tɛmɛ wari kan n muso tɛ n den tɛ n teri tɛ n bɛnkɛw tɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ sa silamɛya dɔrɔn o ye tiɲɛ ko musokɔrɔba fatura ka ban n'i ye silamɛya ɲuman sɔrɔ musokɔrɔba fatura n'o tɛ silamɛya bɔlen kɔfɛ ale ni cɛkɔrɔba mɔra n'o bɔra yen ayi Orange Money mais i y'a faamuya mais e yɛrɛ y'a ja dɔ ye ko marakaden dɔ gagné wari caman na jamana na ka sin ka ne hakili jigin i la ten yɔrɔ e n kɔni bɛnkɛ nin wari ɲɔgɔnna sɔrɔ non n bɛnkɛ don k'a bɛ miliyari caman bɔ dɛ ala n ko n bɛnkɛ don a bɔlen don dɛ ale musokɔrɔba de si bila ale y'a ta k'a ye nafoloba de sɔrɔ dɔw ko jama don dɔw ko a sugu jumɛn don bɛnkɛ don mais n ka numéro de tununa a la quoi bɛnkɛ o de jigitigɛ bɛ n kan ala k'i ka numéro y'a fɛ min y'a ala k'a jigin a kun na sigo la k'a fɔ a ye fɛnɛ actif k'a fɔ a ye nin numéro min filɛ a tigi ɲini i ka wari kilancɛ d'a ma n'o tɛ i ka nafolo bɛɛ bɛ ban i ka kilancɛ d'a ma a dafa bɛɛ ko k'a bɛɛ d'i ma danga a bɛɛ tɛ dɛ ka tila 3 ye ka tila 2 di ne ma a den tɛ ne yan
Afi ngo maraga o be akala fulo de ga shira bala muso denye ga ta bala yare wulu tinga abatla saba de ga kla fla jam okay o famina ambe big solomon fo fana fo Philadelphia amba fo big solo ka gabu jawara fo ko ngone benge ka jawara dedu wala ambe fla maraga fo benge arna jakte Paris amba fo ka ne benge boiso bokar so shiribe ali musa jamu fla amu fo sube bismillah benge ne iko afara ko jonga tu na ma tu ko mun tu atonda to mabada chama be no to ni gora che ko bi kon na fili de iko di anya fa benge an labe baw bi hageto wa sabu kuma jengene do ba kono be ni fe ma nyefo anye ka tifa ai o de an ga journal re jamo ya mba wala tugumi fi ko tigi ko kambi bamanga yere di okay mabada a bamananga ali maraga de ba fo fla de ba fo to kono ba fo ali bozo de ba fo un homme surprend sa femme avec sa maîtresse. Il les tue par balle, puis se suicide. Nega ne roni wala bamananga nyonyal na tanega nfam. Mamada ko cɛ de filɛ ka a furumuso dɛ a ye min furu suna ni farida la ko n'a sunguru minɛ furumuso in ja o ye gɔrijigɛni de n'an b'a fɔ ko gwin furumuso in n'a a sunguru k'u minɛ dilan ka cɛw minɛ dilan ka ala ko ta jɛnɛya yɛrɛ la k'a fila bɛɛ fa ni ka sɔrɔ k'i yɛrɛ fa. Un homme surprend sa femme avec sa maîtresse. Il les tue par balle, puis se suicide. Ganinda na ye etna famu. Ayene kuna foni soro chugumi muso yi ika do muso kumba kundo muso tokotigi do fentigi do o de su nana ye a yɛrɛ ka sokono mamada a cɛ de ye a fa ka mugu ci ala k'a fa. Ne yɛrɛ dabali banna o bɛn o bɛ se ka kɛ cogo di tan. Wala. Nin ko in kɛra a kɛra dabalibanko de maaw ɲɛna kosɛbɛ muso in an tɛna tɔgɔ fɔ ayiwa n'o tɛ tɔgɔ bɛ yan farafin tɛ dɛ tubabuw don tɔgɔ bɛ yan wa muso in jɔdaba de b'a bolo a su de nana ye a yɛrɛ ka su u ka commune na ye u ka province bɛɛ bɛ yan jamana tɔgɔ bɛɛ ayiwa a cɛ de y'a fa ka sɔrɔ k'i yɛrɛ fa awɔ a cɛ fɛnɛ farikolo ɲɛnajɛ bolofara dɔ bɛ yen a cɛ y'o wane di sport dɔ bɛ yen a cɛ bɛ sport dɔ kɛ tɔgɔtigiba don o sport la a man da de tɔgɔ kan ayiwa su filanan in ni fɔlɔ kɛra a yɛrɛ furumuso ye su filanan in ye jɔnni ye dɛ o ye muso ka avocat muso de ye ja olu de bi lutiya kɛ u muso dama de bi ɲɔgɔn ɲini an lamɛnbaaw ka hakɛ to k'a daminɛ la n y'a f'i ye n ka kumaw ka gɛlɛn u muso damaw de bi ɲɔgɔn ɲini a mina bɛɛ b'u bolo o ye kabako ye e bolo bi wa bɛnkɛ ni kabako ye dɛ o kɛn bɛ ka diɲɛ minɛ bi cogo min a ka b'o hakili kɔrɔma san ka jamana dɔw la yɛrɛ u bi ɲɔgɔn furu muso fila bi ɲɔgɔn furu cɛ fila bi ɲɔgɔn ala kɔnɔ se mali la yan wa Sikaso ta ka jugu n'a bɛɛ ye bi parce que a bɛɛ a mɛnna muso fila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e b'u ka rendez-vous di cogo dɔn wa Sikaso yan wa interne ça va k'a ɲuman bɛ yen cɛ n ye ordre dumanba de dilan bi kɔngɔmuru n ye kɔngɔ dɔ san bi kɔngɔ in ka bon i bɛ kɔngɔmuru dɔn wa o ye cɛya de lamɛnbagaw kan n'a fɔra ko na ordre dun o kɔrɔ de na mago b'i la bi o muso dama ala kana ɲɛ da o kan ala ka fataw kɛ mali ala ka fataw kɛ mali ye bamada jɔw y'a sɔrɔ maaw kun ye cɛ tulo dugubɛ k'i muso bɛ nin sira in kan bɛɛ dun bɛ cɛ in ka ala ɲɛsiranya dɔn bɛɛ b'a ka diinɛ ko dɔn a ye muso wele a ko i tɔgɔ bɛ biɲɛw nun kan k'i bɛ nin taabolo in de kan dɛ muso k'o ye taabolo jumɛn ye k'i muso ɲɔgɔn ɲini a lamɛnbaaw ka hakɛ to a ko cɛ ma jɔn ale ka sira b'o ko suguw la n'ale tun b'o kɛ ale bɛ furu e ɲɔgɔn na diinɛtigi ma wa maaw ka kumaw ye nkalonw de ye k'i dala cɛ cɛ ko a ma ni tiɲɛ don a dabila n t'a fɛ k'a ye ni n y'a ye don min diɲɛ b'a lakali anw tɛ k'a lakali bi ni tiɲɛ dun tɛ kana taa o bolo kan dɛ o bolo ma ɲi dɛ wale ɲuman ye a to o t'o ye wa muso m'a to ja a bɛ to k'i dɛn maa wɛrɛ tɛ dɛ a yɛrɛ ka avocat muso jo fana y'a ɲɔgɔn na dɔ ye u bɛ to k'u yɛrɛ di ɲɔgɔn ma sɔn ayiwa babara
menanga kula do be zonta e ka dongele fentigi sega tala de fo cɛ de nana baro la sisan sa sogono la cɛ ma u b'u yɛrɛ la dɔrɔn muso fila la kulukutu ko ntumu a minan ninnu siri b'u cɛ la ye n t'a kɛ cogo dɔn ko n'a ye lasi ɲininka a ka lasi ka ana ka dɔɔnin bɛ a tɛ nin ko sugu ɲɛ dɔn bawo ale lasi ye geren de a ma mɔ fɔlɔ ayiwa gawa kɔni don a ɲɛ di a ka faamu ma se nin ko sugu ayi bamana cɛ de nana baro u la fo a yɛrɛ si dilan ka a ka so kɔnɔ k'u bɛ koroboso ka wuli cɛ ko na wulilanbaw fa cɛ sina ka armoire dayɛlɛ ka pistolet chargelen bɔ e na k'a dan n'o ma cɛ ye téléphone bɔ k'u photo ta k'u filmer i tile a b'a kɛ cogo di u b'o kɛ cogo la tigi cɛ y'a bɛɛ filmer i ma kaba fɔlɔ e na k'a banna cɛ tilal'o la tuma min vidéo yɛrɛ kɔnɔna na cɛ ye téléphone gɛrɛ a da la a ko polisiw n bɛna muso ni a ka avocat muso fa sisan aw kana maa si nɔ minɛ ne don sabu n y'a fɔ a ye nin tɛ ne ka taabolo a ye malo a ye n yira diɲɛ na a ye na sisan sa a ka n'u su ta k'a ka adresse n'a ka so yɔrɔ bɛɛ fɔ ko envoyé policiw ma ka polisiw wele appel vidéo la ka polisiw wele i y'a faamu e ma kaba fɔlɔ muso fila paw k'olu jan dilan cɛ ma u kulukutu a ye polisi mobili ni mankan bɛ kuma pan kirikiri a ye marifa da a yɛrɛ kun na paw k'a yɛrɛ fa k'a t'ale malo ka taa n'a yɛrɛ fa polisiw nana o su saba de dalen ye so kɔnɔ ye ale ma se k'i biri denninw na u kɔni b'a fɔ an ye ni den b'u cɛ parce que maa ninnu den wolo man ca quoi u kɔni m'o sɛbɛya muso in tun ye muso kodɔnnenba ye dɛ muso fɛntigiba don muso kalannenba don a n'a ka avocat muso ko n y'a fɔ a k'a to a m'a to a tora a la siga t'a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ a bɛ barika hali o bɛ dansigi bi t'a la ni ala ma baasi kɛ foli nin tanunen de bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaa bɛɛ mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kanubaa bɛɛ dɛmɛbaa bɛɛ minnu b'a suuru n'u tɛ se ka fiyewu kosɛbɛ an t'u fana fo ayiwa ani minnu bɛ dugawu suuru sanga ni kuma bɛɛ lajɛlen bawada an kɔrɔkɛ ba ka saraka bɔ an b'a labɛn na n'o ye kaw gambi ye an bɛna numéro 2 bila a yɛrɛ ka numéro donc ni minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ o tuma ala k'i sara parce que silamɛ ni silamɛ ɲɔgɔn fatura ni se b'i ye ani dɛmɛ ka kan an bɛ dɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ fo Fuseni Saramunu ka sɔrɔ hali kuma ma fɔ fɔlɔ a ka dɛmɛ yira a n'a ɲɔgɔnna caman labɛn b'o kan o tuma an tɛna numéro ninnu fɔ kɛnɛ kan an bɛ numéro bila groupe kɔnɔ baasi t'a la bɛɛ k'a faamu bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji duwawu la bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji yan'u k'u ŋaniya yira an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan